Mun cuma urusan akunut tak akunut. Ini bini urusan neraka swarga hadirin. Bini urusan neraka swarga nih kah. Situng atrawi 20, situng atrawi 11. Ya tore kasokan 11 ya tore. Kasokan 20 ya tore. Justru kalau ben fitnah ini kan nyaman. Sesemangat tore 20. Sesengkak ngalah 11. Ahlus sunnah wal jamaah 20. Mun beda orang ngocak kak, mi atrawi 20. Saya nggak salah kakek. Saya nggak Sidina Umar kelero. Jawab tina lek gua atrawi 20. Pada sebener 11 engkau oleh sosok sangat budian gua. Abajak beda hadis kapi kak. Pada beda saya toro. Quran na beda, hadis beda. Jelas lagi. Jadi saya kasokan akun not sepu ya tore akun not, selok kasokan tak akun not. Saya kasokan atahlil ya tore. Saya tak kasokan kira cak atahlil. Saya tahlil oleh berkat pen, tak berkat kan nyaman nih kak. Kurang. Bang, kan saya menselika. Keng munten gula, ben ulama ahlus sunnah wal jamaah nikah. Karena nikah ayatnya jelas, hadisnya beda, coba ulama beda. Ben mun cek punten gula pribadi tak langkung semua orang. Cek lagi ngapain lagi. Para cajah depa, ben para cajah tak depa, untungan separa cajah depa. Anapa? Umpama budian hadirin ternyata genceran nikah tak depa ongku kelem kopur ya tak rugi cek dengan kuliban sampai tahlil benih pah tega salahku cek karo keng baca tahlil telok kali umpama pah depa ongku untung sesete seorang pah ya tambah genceran lamun pah umpama naseh yakin tak depa nikah pah tak ikirim genceran bi Saudi pah ternyata genceran depa pah kak kama budian mun ternyata depa ongku pah kuliban sampean kan yakin tak depa pah tak macam jadi dan gule eman gak diman ngewala terkait masalah gak itu selama bukan akidah ya tore hadirin keng dan gula ben ajunan antara depak ben tak depak engki kari asa dia pajung pah tak ocen ni lo apa itu ket pajung serepot kari yakin tak ocen pah terus le ni keng menter pada selamat kapi amin menter pada pecer kapi amin makanya gula man gak diman selalu madepak tore umpama beda setak pada hadirin kau ben ajunan tore tanda kecek sampai elang hadirin Tadi cek sampai butuh atau tangga atretan gara-gara kata pada enggak dito. Apa sebab? Masalah tahlil bentak tahlil ni kata ada pak kekufuran. Keng Islam tatangga tretan ni kan sampai kekufuran itanya aki. Wa ma ikhwanuka pasera tretan sampian. Jadi tretan ni katanya aki budian. Atahlil atrawi du bolo aku not. Tanya aki kak. Jadi saya tahlil masuk surga, kesulah tahlil surga. Saya tarawih 20 swarga. Saya tarawih 11 swarga. Saya masuk neraka. Selalu Abu Jahal Isa juga. Tenungguan ni kan. Tungguan ya tore. Pada sing ibu aku leku. Pada sing ibu. Tore. Anda boleh nikah. Pa bagus. Tore. Para pet boleh barisan. Cek sampai kau leban ajunan butuh margan hal-hal setak penting hadirin. Maklai pada saya. Lagi kak. Kek mantar Allah pada tetilan cilan selamat kapi. Amin. Mantar pada pecah kapi amin. Karena tujuan kuliban sampai ini kepada selamat, pada pecah, pada mantar ke Allah pada tetilan jalan selamat, mantar pada tetilan jalan pecah, kuliban ajunan itunya sampai ke akhirat, mantar pakun atretan, ben mantar pakun along polong dalam kemudian kenging gitu Allah, dalam kemudian tak asapesa, amin Allahumma, pon, tung nih kah? Jadi kuliban ajunan bakal selamat gara-gara saksi bagus biore. Senomor 2 kuliban ajunan bakal selamat gara-gara bi nak foto ni kayak tua aki hadirin. Makanya gula man gak diman ngebala tore siapa ki potra makle potra gula ben sampean ni kasai mun bisa banyak tore banyak tak bisa banyak ki pasrah ke Allah karena senikah manusia senikah begitu loh beda manusia senikah bi Allah parengin potra banyak laki bini beda potra nikah didik beda bi Allah takdir tak andi anak lo telung nikah beda saya kak andi potra banyak saya potra didik saya tandi potra saya sepenting ajabi kalau bersyariat sepertama ada nabi Allah sebi Gusti Allah takdir potra nabi ni kapi beda nabi ban rasul anang bini kapi serah Nabi Lut alaihi salam beda rasul takdir potra laki kapi serah Nabi Ibrahim alaihi salam beda nabi nikah bi Allah takdir tandi anak serah Nabi Yahya. Bada nabi ni kebi Allah takdir putra na banyak. Serah Nabi Adam. Andi anak bini 4 lekor, andi anak laki 3 lekor. Mangkana mun bada mantan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolongaki mantan sekadua, akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ni secara tak langsung atu aki mantan makle andi anak 40 peto.
Ya mun serupa pada Nabi Adam dan Ibu Hawa kan. Tak andi anak nikah beni coba hadirin. Karena mun tak andi anak nikah aib coba orang berarti Nabi Yahya nikah andi kekurangan. Punten Nabi ben Rasul nikah kamil sampurna hadirin. Maka Allah ada sini dengan Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Allah apareng ben Allah gak dintoh kasokan ben Allah ngarato ni langit ben bumi beda saya kasokanin bi Allah paringin anak bini beda apa tak ada anak bini kapi beda berarti ni kepada ben Nabi Lut sampean Khalil Yasin akabin 2015 ten gula anyu on Allah ya Allah anak pertama nyu una laki ya Allah nyu una laki lahir alhamdulillah bini dia cak paparing Allah cak taruh norok ku tahu cak teti tibi tak norok nyikot mau nyikot tibi apa alhamdulillah anak nomor 2 nyona laki ya Allah pertama ampun bini kedua laki lahir nomor 2 baru si nomor 2 nih kak bini boleh kak. Kesokan Allah pada remah cak taruh noro ibin polaking tak usaha mari pakun kak mari ngutiong ke di kanan turun kak ya sing aku mi sik sabar mi ajen kagila bocah pun ring dong padeng mentro laki ke di kanan Dabi lo pakun habis pakun bini bi tatangkay kok anguan bini tat anapa lekas oleh tetel angki cang situ nga jampit nja angu bini atat lah angu bini anapa lo pada ben anak laki mun anak bini ni ka pasti macelep karing tua mun anak laki belum tentu mun anak bini macelep karing tua mak bisa angki pan anak laki hulaku kan kamar rampian ikentem dan roti dung kalang gerai ko abi mun kamar tung kan nagin ngalepang benembong langalay kan iganti anang panalaki abi jang gula beni karo macelep mo gumikilnya ada yang Allah ciptakan laki kapi hadirin laki coba tetang ke jompo ni kau laki kapi kadirin terobi ni tegangi cobi ke jompo dapat cekocek dapat cobi saya kecok kan sini kering lamba lahir pakun laki ijok cekocek saya kecok mencekocek kan laki ngro pati kecok cobi ke paparing nih kak anak nih kalau bisa paparing anak nih kan paparing dari ajunan Guste wa yaj'alu liman yasha'u aqiman beda saya kesokanin bi Allah ni keakiman mandul tak di anak asyarat ke berak ke timur tak luman di anak entar ke dokter spesialis tak di anak padahal beda saya anak banyak masuk kabi tak keliru masuk kabi tak sondul ngandung boleh bukan engki beda saya terus tak andi tak luman di hadirin andi anak pasti takdir Allah pasti saya banyak anak ang takdir kesokan Allah pasti saya tak andi anak takdir kesokan Allah pasti saya hadirin andi anak gak dintok pasti saya tak andi anak pasti saya mak bisa pada saya katin apa saya gak dintok saya pertama saya andi anak banyak gak dintok bekal saya kalau bentuan anak foto hadirin tahlilin kereme yasin kereme kulhu kereme sodako doa aki
seandi anak banyak bakal selamat gara-gara Tuhan anak si Giodi ketimbang ken Pak Tomo nih kalian tandi anak sampian bi Allah keng ekasokanin masuk swarga lebih gampang dari seandi anak mak lebih gampang karena pian selalu andi anak tak usah ngandung ya mun tandi anak tak usah rembi tak usah nyusuin cukup sabar narema takdir Allah bi Allah taala edebuin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab orang-orang si sabar dek ketentona Allah ibriin tak epandi anak sabar narema maka kemudian i akhirat ibri ganjaran seganjar nak dinto orang tidak bisa mitong saking dari banyak hadirin seandi anak ikirim ganjaran di anak mungkin ganjar nak kening bitong tapi orang saya tak ibriin anak pah sabar narema ketakdir Allah ajrahum bighairi hisab bi Allah ibaringin ganjaran seganjar nikah tidak bitong nah tidak batasah ben bekal masuk surga kalau ben tanpa hisab kalau ben tanpa ibitong amalah saya napa tak saya jadi andi anak nikah saya tak andi anak saya seterlanjur andi anak tore putrana kaula ben ajunan jaga mi kaula ben ajunan budian sete bede satu aki ben bede se mah selamat dari dunya bede se nolongin amin kula ben ajunan tak andi anak takdir tak andi anak pasaper hadirin berarti sampean bi Allah ekasokani lebih gampang itu bangsa andi anak mungkin secara pandangan manusia nikah melas tapi justru dalam syariat kaula ben ajunan nikah mulja hadirin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah manusia gak dinto dalam ilmu sosial disebut kelaban ijen politikan seartena manusia gak dinto tak bisa udik ke TV manusia gak dinto pasti foto dek orang lain hadirin papelakin seanya ma manusia pasokiin ben pabenyain tunyana munki anya ma manusia pasti foto dek orang lain napa boleh kau leban ajunan mangken ampun budaya lam tunya cek lambak kita keluar ke tunya ki budaya idum tabu kak dintu ampun marepot dek kau orang lain ampun parlo dek kau orang lain lahir kau leban ajunan etolongi bi orang lain semangken kau leban ajunan odi nika tak lepas dari benton tatang ke ben orang lain bahkan ku leku ketika saya kau leban ajunan pakun iyo songak cibik tatang ke dan gula kita teman mangki berdecari tanah orang pelak ben orang angko ke kuburan aja lentibi makana dan gula sering berdepak iman kak diman kenengan napa boleh sampai kelakuan raja kelakuan berak kau leben ajunan tak putu ada kata tangke kelakuan sepaling demang kelakuan sepaling enteng kau leben ajunan putu ada kata tangke kenapa kelakuan paling demang ni kah misem kelakuan paling demang ni kemisem misem ni kata luang paket misem ni kata luang token lu usah lagi pulsa tak luang setru keng misem ni kemake gempang parlo tatangga artena mun katibi jak misem mun tak keng dadi teti mun misem saus kuda ben ajunan kelakuan sepaling demang ben sepaling ringan parlo dek kata tangga butuh dek kau orang lain pah katina pah kelakuan selebih berak kota besi lebih sada dari misem tadi tu sementara kau ben ajunan perlakuan tatangga dek kau ben ajunan kak dinto tergantung kau ben ajunan memperlakukan orang lain artinya mun kau ben ajunan tro etolongan nabi orang lain maka kau ben ajunan kau tu nolongin orang lain kama tadi nutudanu orang gak dinto mun ampo mau tang kau orang bukan ibri otangan orang gak dinto menolongi orang lain bukan etologi di orang lain pokok manus seben orang lain eka guna ben ajunan ala ben tatang kenika pada ben orang akacah guna ben ajunan akacah seindum kaca ni tergantung guna ben sampian sebeda luar kaca mun guna ben sampian se luar kaca misem seindum kaca bukan misem ka sampian mun sampian se luar kaca meredeng ka seindum kaca meredeng ka sampian tapi napa saya kelaku sampean ilmu kaca bukan ala kobade ke sampean lemun pak sampean mesem pak ilmu kaca meredeng tapor kaca aja dengkong nih kayak gitu jadi gula ben ajunan gak dinto montro eka bagus nabi orang lain maka kau leben ajunan tak ning punten kudu bagus ka orang lain hadirin mun gula ben ajunan gak dinto cerek ka orang lain cek ngarep beri orang kering magire nambor tak kredit beli apa orang abu kan banyak orang saya tak bahas ansale koran mun orang sepot dimin kan ngirim terus kadang makin kan beda sepah ngirim ni ke ambu tanya kita ngirim ke jere-jere kok mun ngirim ke jere-jere arab boleh
pasaan beri ngirim tak ibu desen koi. Tapi kula ajunan bekal alako kenapa saya kelaku bi orang lain dak kaula ajunan. Artena kaula ajunan muntro eka fokusun nabi orang lain maka kotumo lain bagus abe ka orang lain dimin hadirin. Mun kula ajunan bagus ka orang lain maka orang lain secara otomatis bekal bagus dak kaula ajunan. Ini pertama. Anapa kaula mi abhas ka adil to hadirin. Ternyata urusan bagus ka orang ben orang bagus ka abe. Nika benih cuma eka parno urusan odi itu Nabi saus. Ternyata kau leben ajunan bagus kata tangke. Nika tak usah bahas tatang ke abelis ka bagus na abe. Kenta tangke ngangke bahwa aku leben ajunan nika orang bagus. Maka aku leben ajunan budian ketika sedeh. Mun bi tatangke yang ke bagus. Gara-gara kau leben ajunan bagus kata tangke. Meskipun tatangke tak bisa mandis ka bagus na kau le ajunan. Keng tatangke ngakok bahwa kau leben ajunan orang bagus, kau leben ajunan seset ini kebi Allah eba selamat dalam berzak gara-gara bi orang lain atau bibi tatang ke kepada orang bagus. Jelas sih. Makanya situ betok marrat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam janazah. Suatu ketika jenazah lebat eseting ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi to mandengki kalaban para sahabat. Kanjeng Nabi akilengkian kalaban para sahabat. Marrat janazatun ala nabi pada sahabat lebat yating Gusti Kanjeng Nabi sampai epekol mayit nikah. Kanjeng Nabi bah ajabu senikah mustari wa mustarahun minhu. Sahabat orang mati je pada dua kelompok, orang mati je pada dua golongan. Yang pertama mustari, orang mati ini ke istirahat. Kan ikut mereka. Ijak kita sini kato le kaping. Tanggung di sponsor kali. Orang mati ini pertama mustari. Orang mati istirahat. Wa mustarahun minhu. Nomor dua seodi se istirahat. Sahabat tak ngerti apa maksud Kanjeng Nabi. Sahabat pak atanya. Ya Rasulullah, manil mustari wa manil mustarahu minhu. Saya rasa ekocak orang saya seistirahat ben pasir saya ekocak orang odi seistirahat. Kanjeng Nabi pak jawab al abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya. Orang iman, orang Islam seibadah dak Allah mun saya istirahat aslina dari kata nyamanan dunia. Orang deng padeng neka mun sete kau leben ajunan kanto dusung dan padeng lagi kampung deng padeng orang deng padeng gak dinto mun sete ajunan mun atikan umur budian aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunia. Dunia neka tak nyaman gak esena nakin ngalak berep nakin manca nakin alandu nakin ke pasar nakin atana nakin abajeng nakin abasa. Mangkana orang mukmin kati ajunan sete neka yastarihu min ta'abid dunya aslina ajunan keng istirahat dari kata nyamanan dunia. Entar ke tempat selebih nyaman. Nomor dua wa manil mustarahu minhu. Saya baca orang odi istirahat neka saya ya Rasul. Jawab bi Kanjeng Nabi al abdul fajir yastarihu minhu al ibad wad dawab was syajar. Mun orang nikah beni orang sebagus. Mun orang nikah ahli ala ko cuba kata tangke. Mun orang nikah lo bagus itu nyala ko na tak saya. Maka ketika sete orang secuba lakon ini ke beni istirahat. Entar ke tempat secumbah ayaan kecum tak nyamanan. Saya mati tak istirahat. Saya odi saya istirahat. Tatangga na saya istirahat. Kapan mati tatangga na pangucap. Alhamdulillah capok tompes saya mati morjek. Kan beda biasa di sini gitu. Kapan mati? Alhamdulillah. Beri-beri tak nyaman neng kana tedung tak ngede tak kok sapi gemet. Capok tompes kia ya. Beni cuma orang cepun Kanjeng Nabi bisa istirahat. Wadawab sampai hewan asa kalangkong ke pangeran. Ajab. Alhamdulillah ya Allah telur hula tak luang hulaku. Wassajar
Beni cuma hewan sampai kak pungkaan gak dintu asyukur. Alhamdulillah lebok tang buah ku lebok. Apa? Sebelum ngerni kata ada ampun hadirin. Karena tak belum tentu kapan padang ni tak saya pah tak saya juga enggak. Bisa saja si padang tak saya ni kasih saya mungku Allah. Bener. Tak setuju tanpa kala bentengal ni kata bagus pah ni kecuba belum tentu. Makanya dimin ketika Nabi Musa aguru kan Nabi Hidir, mari numpak kapal, turun dari kapal bi Nabi Hidir, kapal ni kapah elo bengi ben kapak. Nabi Musa ni kemanglo ben atanya. Dek remes sampean salah bidik tompangan kapal, salah tak majer pah kapal elo bengi, dek remes sampean. Napa juga Nabi Hidir? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Kapal kaksa di ngoreng miskin sealaku kapal. Fa'aradtu an a'ibaha, sengaja bikin gula elo bengin makle kapal ni kecuba makle budu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena marina ni gedeki bekal berderaja satu je kapal seteng genteng bekal ikala le kapal setong pagi buru tak kira ikala pulan alobeng pulan berdecacat dah secara tinggal caklah kapal salah ibri inumpa tak usah majer pagi ilo bengi. Salah nama tak salah? Coba nama tak coba? Coba tapi justru ni kau untung cak saking kata elo bengin bi Nabi Hidir. Tentu bi tokang kalang raja ni kai kalak kapi kapal berhubung alobeng kapal ni kebede cacat tah kapal segenteng ni kai kalak secuba itu orang tak kalak hadirin. Pada secara kemasyarakatan tan di anak ingat sing melas tapi bisa saja kak din tubuh dan selebih kempang masuk surga ada tempung seandi anak kita tanya aki anak seandi anak apa saya tanya aki nak ada anak. Tetih andi anak banyak tetih lancelan selamat kau leben ajunan itu akibi anak pada ben makin tak andi anak sabar bekal selamat masuk surga lebih kempang dari si andi anak manter pada selamat kapti manter pada pecere kapti manter pada teka hajat kapti amin Allahumma pon manggana kati makin ni ketelok makin saya kena makin sepertama sedekah hadirin nikah saya beri kida ajunan ni kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak aku asampian ke neraka sekalipun kalaban sebikina korma. Sebikina korma saus bisa ditidengadeng dari neraka. Apa ketina apa nih kak? Berapa jumlahnya nih kak? Bodo anggur, bodo kelengkeng, bodo ceruk, bodo sekali bedena. Ya cak ingin pada ada nih. Ilo apa? Bajak ni kelakar saya bagi keng lede orang ke. Nah napa? Maka dan gula makin bengalnya saya almarhum bapak tobo nih kak. Ipa selamat di Allah. Amin. Orang setu bakal selamat kelaban akademi kencaran bacaan, kela akademi tahlil, kela akademi zikir hadirin. Ada satu ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni ka ulama timin semakin banyak saya torok orang yang mempunyai pendapat tak ada pangkencaran ni. Ibnu Taimiyah ni ka ada bu dalam satu kitab namanya kitab Al-Hawi. Napa cebuna Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah ada bu senikah man halalah wa ahda thawabahu lil mayyiti yanfa'uhu. Cepun Ibnu Taimiyah pasera orang seh maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek cepun Ibnu Taimiyah wa ahda thawabahu lil mayyiti pak kencerna hadiah aki bagi ka orang mati yanfa'uhu maka kenceran ni ka manfaat ka orang sesetah ni ka isapora bi Allah sesetah ni ka ibri kenceran kalaban orang seodi maca tahlil pak kenceran ikrim aki ka orang sesetah menter sekak din tobadana amin Allahumma on mertung orang selamat gara-gara bi tetangga saksi bagus senomor 2 bakal selamat gara-gara bi nak foto seodi itu aki senomor 3 terakhir nikah wah mulai maden aku tangki oh tak boleh oh ya tak boleh terakhir ya sebenarnya terakhir malang ucap terakhir tak boleh ya sebenarnya terakhir kan pakun mulai mari nama sebenarnya terakhir apa mun gule ki buru datang kak sampean ibu gelak karena mulai kuletung sampean mulai kuletung selengki sampean mulai todus cak mereka tak ada anggur lah nabun gule lepas pidato sampai abid engki sampean pakun sani kai kanto keng debak gebeng kona gule besu bimbian colong holil je lanjeng ngai kok Arab apa dibillahi potong tengah kok situ juga lagi. Pangalak sawo jeung aja unjeng dia mau ngalak karep tibi je kok. Mertelok kula ben ajunan kak ditoh umpama ala ko bagus kula ben ajunan tak bisa cek sampurna nah ngi cek la manusia kak kama beda manusia sampurna tenggi.
Ada Khalil Yasin dia. Keng tak pangki tu sana kalau ayon ceng kak. Cek tu mau tu sana tak ayon ceng di sambian. Abo cek pun orang deng padeng. Ada tengah tak akete kapi tengah. Ada orang tak andik salah kapi orang. Saya paling penting cek ampu celingan tengah na orang. Tengah ada tibik tore raga tak kok ledu kengki. Ni bah. Bedim mau berdeng tak salah kak. Dim mau berdeng bener. Ada manusia ni kekenang na salah. Saya paling penting cek ngabas salah na orang. Salah na tibik tore tengku. Tore cek pun Sidina Ali. Hasibu qabla an tuhasabu. Bitong tibik sebelum ibitong akibik malaikat. Mun ibitong tibik bisa tambah mun korang. Kan senikah. Keng mun le malaikat semetong akibudian tak bisa sama dengan makuleban ajunan. Umpama kauleban ajunan itunya tak bisa cek bagus sehadirin. Umpama kauleban ajunan bi nak foto tak itu aki. Sinomor telok menteran dia. Kenapa? Syafaat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter kauleban ajunan tolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat budian. Amin. Makanya turun ni man gak diman paham moloten gak termasuk ki burukan ki beda pamausan fi hubbi. Anapa? Situng saya arep. Akat tengah kauleban ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban solawat, kalaban pembuktian cinta, kalaban molotan dak Kanjeng Nabi gak dito kauleban ajunan insyaallah bakal pecir bakal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Makanya ring mau turun ni ke amolotan dan guleman gak diman selalu ngebele tore amolotan hadirin mak le andi hujjaban alasan seakat yang ada Gusti Kanjeng Nabi keng amolotan ni katore ngokor kemampuan mun mampu nah ngunceng 10 orang cek ngunceng 100 tako otang ngebenya iki tinggal tak apa pala mampu du bolo mampu kelema pala amolot na tibi tak bisa 12 sen ke masjid asarakalan sambian ngibe samang kasitung sini gele pala keng mampu ngunceng 10 mampu du bolo tori du bolo tinggal saya kira pikiran tetangga tak nyaman kok menunjang ning jadi tak nyaman kata tetangga betul saya mikir tetangga molotan ni kebeni untuk tetangga hadirin ben boleh tetangga akan dini ke paling ngepol cuma 2 hari mare nana mau ajam tabrak sepeda motor lah rasanan ajam saya tabrak sepeda ji tak kira rasanan kita kira rasanan sampian boleh beda bekto na tetangga ni kah sampian boleh buk mun laki na sampian dateng kaunjengan dari molotan cek kebiasaan berkat tak ibu kak pah ibitong bernana cecena hai kumuni boleh jadi aroma panas kalau lagi na sampian yu pai bitong tung 2 telo belu kayak beri ning telo kok ya tina apa makilai saya sebolo tina ni kamu sedih panas kau pingin lagi na sampian jo ambu tikan molotan ni untuk Kanjeng Nabi hadirin keng amolot mampu keni ya to tak napa kak cek ni kebeni urusan geanggeun ni kak mampu para aja yang tu dia beni untuk tetangga untuk Kanjeng Nabi hadirin sesuai kemampuan mun mampu didik cek jeung aja para aja takut make tanah nangkin begede kita ti mokor kemampuan keng akad teng mak le pada jalan selamat amin karena kauleban ajunan mun syafaat di hadirin kauleban ajunan mun syafaat di Kanjeng Nabi kalaban mau selawat ala asrafil anam gela kalaban amolotan pak syafaat di budian pabanyak sampean ala ko salah umpama sepenting iman Islam iki beset husnul khotimah keng ahli maksiat keng mun bi Kanjeng Nabi ni kaiki bekuleban sampean pakun selamat hadirin amin kote la haula wala quwata illa billah amin Allahumma make la kuleban sampean ahli ala ko maksiat keng mun bi Kanjeng Nabi syafaat bi Kanjeng Nabi iki cek ko bet pakun masuk ke surga amin dan kula sering abri contoh dan kula sering madepak hadirin sampean entar ke surga jak sepeda neblong rombongan sepeda blong kapi ngibe todi sampean ngibe perang seleng ngibe arek ke surga aja rombongan bahaya apa tak bahaya keng mun sing ngawal sampean kapolsek Blike make sampean rombongan sepeda blong make ngibe todi make ngibe tembak polisi ke dis tak kira nangkep sampean polisi namira tak kira ngambek sampean polisi surga aja tak kira ngokom sampean mun sing ngawal kapolsek Blike beni takok ka sampean takok ka mobil coklat sudah ada ruang tetimun beda singi bebudian selamat nih kasihnya syafaat hadirin jadi syafaat ni kama burung masuk neraka otabah swarga saya mabah tengki derajat ini kalaban syafaat benih kalau keng kebaisim kak maki masuk swarga mun andi ring dalam kembangan gula kuing ya Kanjeng Nabi ni kak mun ikawal pakun lolos kak mun beda singi pakun lo dan gula sering ngajaret hadirin gula di bering kau jangan ke pelengahan aja masuk ke acara mobil tak bisa masuk gula ya pelengahan ni kau apa ramai orang tak bisa masuk gula nelpon ke panitia gula tak bisa masuk mobil ni kak berde-berde pasar tak langkong gula koniin ban sepeda mak le bisa yot nyeleot jawab bi panitia punten kiai tak saya mau koni ban sepeda tak saya koni ban mobil boy boleh pan mobil bisa mobil gula apa masuk bi gula mobil tak bisa punten kiai koni ban mobil bisa kawal lah marina mun kawal pakun bisa lebet
kawan ongku ku tak lebet ongku kak. Mek tak lebet tu cak ni iben ambulan gula. Ingin cemaki ke puskesmas. Kule pa masuk ke dalam ambulan aja kak. Depak ke pasar, beri lebat. Mek tak beri lebat cak ngoreng mayit. Saya beri dalam Khalil Yasin. Ya Allah kejap benyetek kule lebabil. Lekan ada video orang tema mati bah mati ongkur. Jelah aku lagi ada pikiran kak. Tak kau ni bini berdesa kentek Roma. Ajak bini aku lagi ngoda deh. Abi ni boleh. Nya? Mek nyari boleh cak pun kula mati maksud kak. Ya bini kula saya nyari boleh bini kula. Kula saya kira pikiran tak kok bini berdesa kentek tak kok kula mati. Pun kula mati kan bini kan te orang kula. Ya Allah, Allahumma odi ya Allah, Allahumma odi jang kula. Apa sulah ibu baca ilmu mobil? Cak kalau tuan Petra saya tak baca bi kula. Ya Allah. Mon pak mati jang kula lau kula. Cuman cak kula tak salah apa ni dia salah pula. Tapi alhamdulillah sampai ada pak keroma sing malu ma odi buk. Ya orang ngasih odi. Oh bahaya ni bertabun deh. Jadi saya cara mau bergelaknya ku jerengkong dia. Alhamdulillah. Kula mikir, muni kawal selamat kak. Padahal Khalil Yasin siapa cak karo Khalil Yasin deh. Cak beni anang kiai. Kula beni anang kiai. Kita andi ilmu. King makireng tani. Mun ibadai ambulan. Nyingkir kapi orang. Abu keng mun ngandala ki Khalil Yasin tadi maka sampai lemah dem di orang. Abu pada akhir lek nang tenang ya kok. Lao dan akhir kapi sa pasar gua kak. Pada akhir keng muni bedai ambulan lo akhir orang kak. Beri colon, beri colon. Beri colon. Bedang on telok nih kah. Titik pertama bekal selamat ketika bi tetang ke isakseen be. Nomor 2 bekal selamat gara-gara itu akibat COD. Sedek kain bi COD. Kini mi kenceran bi COD. Makanya saya ngak munandi yang sepo itu. Saudara koin. Saya ngak tua aki. Saya ngak kini mi kenceran hadirin. Kini mi yasin. Kini mi tahlil ben sama cuma. Mak le pada selamat. Nomor telok. Umpama kau boleh ajunan. Sedua ni ke umpama. Amal tak pati bagus. Nak foto tak pati engak. Mantera sampung ada kanjeng Nabi. Makanya amoloten. Maybe kanjeng Nabi budian ekibah. Cek pun ki buru. Mun kanjeng Nabi sing ibah. Makiring deng padeng selamat. Khalil Yasin bani anang sapa. Keng mun iki ambulan. Lolos. Abu Khalil Yasin, abu jek lekar bani anang sapa je bani anang kiai kula kak. Kula kada jeng pengajian tak keng pulan muntuk bat abid. Kula muntuk ke sana sini gebek semua abid. Mi abid. Bani keng ngaji, mancing. Minta mulai pun mancing ke bungkona. Roma tak ada orang. Bapak kula benembu atelaken. Bapak ungke ke Pontianak, embu alake pole norok lagi. Nak beli papan. Mulia ada emah kula. Jenenge pun tukai perburuan. Bapak ungke ke Pontianak, embu norok lagi. Nah, makanya kula ni kejang ring turjan, kayak tabu, kayak cetak, tampon dan minyak pote. Norok bapak itu mangkat norok embu alake pole. Sebiasa ada kau coba ni ke ampun set. Dari hadis kak dintobi ulama ikalak kesimpulan. Orang setan ni kepada dua macam. Beda orang setan bi datang ke seeka pungai. Gara-gara laku coba ki oding. Beda orang setan ni kebi datang ke eka imanin. Gara-gara bagus ki oding. Dan guna ben ajunan tinggal milih. Mun deti seeka pungai bi datang ke. Nikatan de guna ben ajunan keng bekal celaka ketika setan hadirin. Keng mun deti orang seeka imanin bi datang ke gara-gara ala ko bagus. Nikatan tu gula ben ajunan keng selamat istirahat ya pun kanjeng Nabi. Keng ten gula yakin hakul yakin. Mun ki anya maring deng padeng. Mun ki anya maring maturah. Insyaallah termasuk kelompok si ekaimanin, termasuk teti kelompok si ala ko bagus. Insyaallah si hadir termasuk ahli swarga kabeh ketika sete insyaallah ekaimani kabeh mantir segak dinto bedenah amin Allahumma. Ini pertama. Makanya gula ben ajunan ala ko bagus gak dinto. Benih cuma urusan parlo belisan dunia. Itunya kau lebih ajuran ala kau bagus bi orang iblis bagus. Tapi hal kak dinto hadirin, lo pati penting aslina.
karena mun reng mate mur tak beles kula ben ajunan ki andi reng jelau sebeles mun reng jelau cerek kula ben ajunan ki andi reng mabere seabri mun reng mabere tak sarmu ka kula ben sampian ki andi reng jeraje seesa apa king ketika mate kula ben ajunan pahbi tatang ke saksi cuba buru ka kam maka kula ben ajunan karena ketika tatang kene kanyak sen cuba kau ben ajunan kak dinto bakal celaka ya dalam berzan Allah manter selamat amin Allahumma nikah hadis sebanyak beni comani ke banyak ki buru hadis nikah kanjeng Nabi selengki mayit selebat hadis selain kanjeng Nabi selebat mayit senengeneng jadi kanjeng Nabi mios tapang ki benoreng mate pah irasani bagus bedi seirasani coba kanjeng Nabi pah adabu hada ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hada ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar mun beda orang mati pah bi tatang ke isakseen bagus lakona saya ki odiing pasti masuk surga sementara orang mati seesaksee coba bi tatang ke kocak belenger pasti masuk neraka bahkan setumbak tu beda orang atanya dek kanjeng Nabi nyun mal amalan minta situng kalakuan semun ekalaku bakal masuk surga kanjeng Nabi pah adabu kun muhsinan mun tro masuk surga situng kalaku kun muhsinan berarti orang bagus sahabat ni kamator siap ya Rasul dan guna bakal jadi orang bagus kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah keng gula ni kada ada mun tro oni nga jak gula ni kan orang bagus mun gula tro oni nga gula ni ka bagus napan tenda re macarana kanjeng Nabi pah ajawab sal jironak tanya aki kata tanggena muncang tatanggena kaki bagus kaki bakal masuk surga keng muncang tatanggena kaki belenger kaki bakal poton maka kau leben ajunan pongki beda kesempatan hadirin tori bagus kata tangga tori bagus hubungan ke Allah mun kata tangga bagus ke Allah hubungan bagus kau leben ajunan saya tebi tetangga pasti saksi bagus nih kalau ning mesen tak kula ben sampean tak bisa lah pesen saya ngak datang ke kula saya ngak mun mati saksian bagus saya ngak kebela becek saya ngak kebela saya mun belenger apa pun kocak belenger tak ning mesen nih kak lo bisa tak mun pilihan presiden gak bisa sogok nggih mun pilihan presiden ibu pak lekon ibu leku kening cara ya milih siapa kakek teh ya nuru ate kos dong tak nuru acek cek maksud tak ya nuru asatos tak nuru asek kan tapi ini kayak durjan ini durjan ini kan tuh kan cung saraan boleh yang bangkan saya nggak ngajak tukar marga pilihan presiden tak langkong hadirin telok macam berkabur macam telok pilihan nih kan Prabowo Anies Ganjar telok nih kan ngiring gurun ajunan kesokan milih saya kamboy king umpama tak pada bentetang ketua dicak tukar marga presiden apa sebab gula ben ajunan mun sete Ganjar Pranowo Prabowo tak kira mikul satu gula ben Zambia sentar ada ring cilau bondeng cerejo pon jadi pertama orang sete gak dinto hadirin kalau ben isak seen bi datang ke saya saus gak dinto bi kanjing Nabi ampun pasti bakal selamat banyak hadis ini kah sampai pada titung dabu maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun mun tatang ke nilai bagus maka bi Allah bakal tulis bagus pramila gak dinto pongki beda kesempatan tori bagus ben tatang ke ben lebele tori bagus bi cek pongki buru saya ketokar orang saya tak kenal pas saya ketokar ring Jakarta na tak kenal ke gula ben sambian apa pakro du kardu ke sementara gula ku kapan kita tabu seberkak gada saya tokar ini kengki saya Jakarta mikirin taringki jadi tore pita tak napa tore pita jadi dengan gula ben sambian ni ke lagar tak pada di engki kan keng umpama tak pada ni ke beni muso tapi tak pada ni ke untuk melengkap rocek kalau nyaman tak keng bulan deng sebereng esene juga bede kacang bede bawang pote bede capi bede buja bede micin mun je saya buja kapi tak akan rocek ni kengki engki lagar senika lagar tak pada di ni dia kanjing Nabi ada bu al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha adunan mukmin pada mukminan ni hadirin ni pada ben bangunan pun kanjing Nabi saya masakkan antara situng ben lain napa artinya tak pada sedeti romani ka mun pada lo mancing kan gara-gara tak pada beda sasakah beda osok beda pemikol beda rengereng beda ceceneng beda cendela sedeti romani ka mun pas sasakah kapi beda remah si erang kaja tu rek angki kan nah bahaya tuh di situ ngambil ide di situ ngambil lauk sebenting cang ijit hati sambian gak dinto sang pelagong saya tuh cek patang coba aki sesuai kenapa pilihan sambian sebenting cek patang coba aki bencak tukar bentetang ke apa napa
karena saya nyaksiin gula ben ajunan ketika amat ini kata tangkah hadirin. Gula sering medepak tahu saya bahas Roma, maka tanang kriki tak ada. Polempol toncu tengah, toncu manis tekan lo pada nih kak. Mun pah ngarep pada gula ben sampean, tuh man mikir iki. Mun pah lemak polempol kapi bedemak ari. Wah dia polempol kapi. Ika bain apa hadirin? Gara-gara tak pada ti nama kita pada keng mun masih tung abu. Napa begning kelat kok kak? Nggih kan? Nih kamu ke paling renjeng mun katibi, dak kuna nak. Keng mun epa polong ben sini kene an bareng nikah. Melian apa? Napa minta ama sakit napa langsung kuburan? Apa kan engke? Bisa milih mun polong sampean. Keng mun karo situng dak faidan nih kak. Keng mun aku apolong al ittihadu yujidul quwah wal quwwatu tudmanun najah. Mun kula ben ajunan masih tung kompak bekal kuat hadirin. Pernah bila gak dintok. Tore pa bagus, tore pa saya pongki beda karena umur. Mi kak dinto tetilan cilen kau leben ajunan selamat. Seta teti orang sebejra ya junna Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mertung nih kak si bekal selamat. Nomor 2, kau leben ajunan bekal selamat kak dinto. Kalaben etolongi bi orang seodi hadirin. Nikah hadis sebanyak. Orang seta ni ke bekal selamat bi orang seodi kalaben telok perkara. Nomor situng kalaben doa. Nomor 2 kalaben sedekah. Nomor 3 kalaben kiriman kenceran. Bi ihda'i thawab kalaben kirim kenceran dek orang semate. Sedua ni kamu tafak alih sepakatin. Doa ben sedekah ulama kapi sepakat. Ngirim kenceran dek orang seteh ni ke ulama beda pitu pendapat. Beda seada buda pak, beda seada bu tak depak. Seada buda pak bener. Selok depak ya bener. Kau ada atau kar beda saya toro ni. Betul nunggu ni kan. Keng ulama ahlus sunnah wal jamaah hadirin. Kak dintok lebih cenderung ada buah akidah pak hadirin. Dalil banyak secara Quran beda bahwa kenceran ini bisa yang pun akidah ke yang lain. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini dalil secara ayat bahwa kenceran bisa yang pun akidah ke orang lain. Secara hadis banyak Kanjeng Nabi kak dintok ada bu. Iqra'u mautakum surat Yasin. Maca aki orang mati dan sampean kapi surah Yasin. Cepun ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini kejelas kon baca aki ka orang mati. Sementara ulama selain oh enje ada bener orang mati saya maca aki Yasin. Orang mati ya. Hadis situng keng makna nabi itu. Senapseran nabi itu. Makanya apa tak ada nih kak. Kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto berdasarkan dalil Al-Qur'an, berdasarkan hadis kak dinto hadirin cenderung ada buah akidah pak. Makanya ulama NU ini kemudian berdasarkan tahlil nggak nikah. Apa? Karena pendapat depak. Umpama berdasarkan kesokan untuk ada budak pak. Ya toh hadirin. Sepenting gula benajunan jak sampai patang nyala aki selama hal kak dinto benih berkaitan kalaban akidah. Jelas sih. Tore. Sepenting benih akidah. Keng mun beda ngocak bejeng tak wajib tok ya kakak kampung deh. Nikah akidah nih kengki. Mun pas sampai beda abak coba ki Gusti Kanjeng Nabi